কালো জিরে ফুরিয়ে গেছে মা। এখন কে আনতে যাবে শুনি? आप बोलिए हम लेकर आएगा। আর তোমাদের বলি হারে যাইবা, রান্না বসে সব তোমাদের মনে পড়বে। কালো জিরে নিয়ে অমুক নেই তমুক নেই, ভালো লাগলাম। क्या लेके आने मैम साहब? हम लेकर आएगा। বাহাদুর, जी मैम साहब। আমার একটা কাজ করবে বাবা। जी শোনো, তুমি দৌড়কে দৌড়কে দোকাन जाएगा, हाँ? जी। जाके बोलेगा 2 रुपया का कालो जीरे चाहिए, हाँ? कालो जाओ, जीरे। टाका देता है। कालो दौड़ जीरे। के दौड़ कालो जीरे, हाँ कालो जीरे। ए नाओ टाका नाओ, 2 टाका का, हाँ जी। 2 टाका का कालो जीरे। कालो हाँ, जीरे। हाँ। कालो जीरे कालो दौड़ जीरे के कालो दौड़ के जीरे जाएगा, कालो जीरे हाँ। कालो जीरे হিন্দির একেবারে ষষ্ঠী পুজো হয়ে যাচ্ছে, এখন দেখছি ওর জন্য আবার আমাকে হিন্দি শিখতে হবে। कालो जीरे कालो जीरे कालो जीरे कालो जीरे कालो। বাহাদুর সেই যে কালো জিরে আনতে গেল, आ गया मैम साहब, ये लीजिए। 2 টাকায় এতগুলো কালো জিরে দিল? हाँ हमने बोला ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा दिया मैम साहब। 2 টাকায় এত কালো জিরে? হায় আমার পোড়া কপাল। क्या हुआ मैम साहब? और क्या हुआ? হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুন্ডু। আনতে বললুম কালো জিরা, তুমি নিয়ে এলে চিরে। ওহ, आपने बोला भालो चीरे, हम 2 रुपए का भालो चीरे लेके आए मैम साहब। अरे बुद्धू, हमने बोला था कालो जीरे आनते। कालो जीरे? उस थक्के ने जीरा को चीरा बना दिया मैम साहब। কি আজে বাজে বলছো বুঝতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে হাম পারেগা নেই বাহাদুর। অফিস যাওয়ার সময় কি এসব ভাল লাগে? আপনি রান্নাটা দেখুন মা, আমি নিয়ে আসছি।